ফেস্ট মাখেন, ফেস্ট মাখেন, বেঁধে রাখা, শক্ত করে আটকানো। ফেস্ট মাখেন, বেঁধে রাখা, শক্ত করে আটকানো। ফেস্ট মাখেন আন প্লুস ডাটি, ফেস্ট মাখেন আন প্লুস ডাটি। Er macht fest, machte fest, hat fest gemacht. Beispiel: macht das Fahrrad hier fest. সাইকেলটি এখানে বেঁধে রাখো। Der Kapitän macht das Schiff fest. ক্যাপ্টেন জাহাজটি নোঙর করেছেন। Ich mache den Hund am Baum fest. আমি কুকুরটিকে গাছের সাথে বেঁধে দিচ্ছি। Ich mache den Hund am Baum fest. আমি কুকুরটিকে গাছের সাথে বেঁধে দিচ্ছি। Gestern machte er das Boot frei. Gestern machte er das Boot fest. গতকাল সে নৌকাটি বেঁধেছিল। Wir haben alles gut festgemacht. Wir haben alles gut festgemacht. আমরা সব কিছু ভালোভাবে বেঁধেছি। Etwas an festmachen. Etwas an festmachen plus ডাটি, কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত বা নির্ভর করে ব্যাখ্যা করা। এই ভার্বটি ডাটিপে ব্যবহৃত হয় যখন কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত কিংবা নির্ভর করে ব্যাখ্যা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। Etwas an etwas festmachen plus ডাটি। Man kann den Erfolg nicht nur an Geld festmachen. Man kann den Erfolg nicht nur an den Geld festmachen. সাফল্য শুধু টাকার মাধ্যমে বিচার করা যায় না। ডিকটিয়ারেন, ডিকটিয়ারেন, ডিকটেনশন দেওয়া, মুখে বলে লিখিয়ে নেওয়া। ডিকটিয়ারেন, ডিকটেনশন দেওয়া বা মুখে বলে লিখিয়ে নেওয়া। Er diktiert, er diktiert, diktierte, hat diktiert. Beispiel: Der Lehrer diktiert einen Text. শিক্ষক একটি লেখা ডিকটেশন দিচ্ছেন। Bitte diktieren Sie langsam. Bitte diktieren Sie langsam. অনুগ্রহ করে ধীরে ডিকটেশন দিন। Ich diktiere die Adresse. Ich diktiere die Adresse. আমি ঠিকানাটি বলে লিখিয়ে দিচ্ছি। আমি ঠিকানাটি বলে লিখিয়ে দিচ্ছি। Gestern diktierte der Chef einen Brief. গতকাল বস একটি চিঠি ডিকটেশন দিয়েছিলেন। Er hat die Nummer diktiert. সে নম্বরটি বলে লিখিয়েছে। ডিকটিয়ারেন, মুখে বলে অন্যকে লিখতে বলা। Der Lehrerin diktiert die Sätze. শিক্ষিকা বাক্যগুলো ডিকটেশন দিচ্ছে। Sich entschließen, sich entschließen, সিদ্ধান্ত নেওয়া বা দৃঢ়ভাবে ঠিক করা। Sich entschließen, সিদ্ধান্ত নেওয়া বা দৃঢ়ভাবে ঠিক করা। Sich entschließen zu plus ডাটি। Sich entschließen zu plus ডাটি। Er entschließt sich, er entschließt sich, entschloss sich, hat sich entschlossen, hat sich entschlossen. Beispiel: Ich entschließe mich für den Deutschkurs. আমি জার্মান কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। Er entschließt sich zu einem Studium. সে পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। Wir haben uns für diese Wohnung entschlossen. আমরা এই বাসাটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
Gestern entschloss sie sich zu einer Reise. গতকাল সে ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। Nach langem Nachdenken habe ich mich entschlossen. অনেক ভেবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। Verb mit Präposition entschließen. Manchmal benutzt man mit zu. Sich entschließen zu plus Dativ. Beispiel: Ich habe mich zu einem neuen Fang entschlossen. আমি নতুনভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। Sich erkälten. Sich erkälten. সর্দি লাগা বা ঠান্ডা লাগা। Sich erkälten. সর্দি লাগা বা ঠান্ডা লাগা। Sich erkältet sich. Erkältete sich, hat sich erkältet. Beispiel: Ich habe mich erkältet. Beispiel: Ich habe mich erkältet. আমার সর্দি লেগেছে। erkältet sich schnell im Winter. শীতকালে তার সহজে ঠান্ডা লাগে। Sich eine Jacke an, sonst erkältest du dich. জ্যাকেট পরো, না হলে তোমার ঠান্ডা লাগবে। Letzte Woche erkältete ich mich. গত সপ্তাহে আমার ঠান্ডা লেগেছিল। Die Kinder haben sich erkältet. বাচ্চাদের সর্দি লেগেছে। Heimfahren. 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 বাড়ি ফেরা। Heimfahren. বাড়ি ফেরা। গাড়ি বা যানবাহনে বাড়ি ফেরা। Heimfahren von Dativ. Heimfahren von Dativ. Er fährt heim, fuhr heim, ist heimgefahren. Ist heimgefahren. Ich fahre jetzt heim. আমি এখন বাড়ি ফিরছি। Wann fährst du heim? তুমি কখন বাড়ি ফিরবে? Er fährt nach der Arbeit heim. সে কাজের পরে বাড়ি ফেরে। Gestern fuhr ich spät heim. গতকাল আমি দেরিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। Wir sind zusammen heimgefahren. আমরা একসাথে বাড়ি ফিরেছিলাম। Melken. Melken. দুধ দহন করা বা দুধ দোয়ানো। Melken. দুধ দহন করা। Er melkt. Molk hat gemolken. Er melkt. Molk hat gemolken. Beispiel: Der Bauer melkt die Kuh. Der Bauer melkt die Kuh. কৃষক গরুর দুধ দহন করছেন। Meine Großvater melkt jeden Morgen die Kühe. আমার দাদা প্রতিদিন সকালে গরুর দুধ দহন করেন। Kannst du die Kuh melken? তুমি কি গরুর দুধ দহন করতে পারো? Früher molkte er viele Kühe. সে আগে অনেক গরুর দুধ দহন করত। Der Bauer hat die Kuh gemolken. কৃষক গরুর দুধ দহন করেছেন। Vorbeigehen. Vorbeigehen. শেষ হয়ে যাওয়া, অতিবাহিত হয়ে যাওয়া। Vorbeigehen. শেষ হয়ে যাওয়া, অতিবাহিত হয়ে যাওয়া। Ist vorbei. War vorbei, ist vorbei gewesen. Beispiel: Der Unterricht ist vorbei. ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। Die Ferien sind vorbei. ছুটি শেষ হয়ে গেছে। Ist der schon vorbei. সিনেমাটা কি ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে? Gestern war das Fest schnell vorbei. গতকাল অনুষ্ঠানটি দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল। Die schwierige Zeit ist endlich vorbei gewesen. কঠিন সময়টি অবশেষে শেষ হয়ে গিয়েছিল। Alles ist vorbei. সবকিছু শেষ। Mitarbeiten. Mitarbeiten. সহযোগিতা করা বা একসাথে কাজ করা। Mitarbeiten an plus Dativ. Mitarbeiten by plus Dativ.
Er arbeitet mit, hat mitgearbeitet. Beispiel: Ich arbeite an diesem Projekt mit. আমি এই প্রকল্পে সহযোগিতা করছি। Er arbeitet bei der Organisation mit. সে সংগঠনে সহযোগিতা করছে। Möchtest du mitarbeiten? তুমি কি সহযোগিতা করতে চাও? Letztes Jahr arbeitete ich in einem Projekt mit. গত বছর আমি একটি প্রকল্পে সহযোগিতা করেছিলাম। Wir haben erfolgreich mitgearbeitet. আমরা সফলভাবে সহযোগিতা করেছি। benötigen প্রয়োজন হওয়া বা দরকার হওয়া। benötigen প্রয়োজন হওয়া বা দরকার হওয়া। Er benötigte hat benötigt. Ich benötige Hilfe. আমার সাহায্য দরকার। Wir benötigen mehr Zeit. আমাদের আরো সময় দরকার। Er benötigt ein neues Handy. তার একটি নতুন মোবাইল দরকার। Gestern benötige ich deine Unterstützung. গতকাল আমার তোমার সহায়তা দরকার ছিল। Das Projekt hat viel Geld benötigt. প্রকল্পটি অনেক টাকা প্রয়োজন হয়েছিল। Anschließen সংযুক্ত করা বা যুক্ত করা। Anschließen সংযুক্ত করা বা যুক্ত করা। Anschließen an plus dativ. Anschließen an plus dativ. Er schließt an. Schloss an, hat angeschlossen. Beispiel: Ich schließe den Computer an. আমি কম্পিউটারটি সংযুক্ত করছি। Schließe das Kabel an die Steckdose an. তারটি সকেটে সংযুক্ত করো। Er schließt den Drucker an. সে প্রিন্টারটি যুক্ত করেছে। Gestern schloss ich das Gerät an. গতকাল আমি যন্ত্রটি সংযুক্ত করেছিলাম। Wir haben alles richtig angeschlossen. আমরা সবকিছু ঠিকভাবে সংযুক্ত করেছি। এই ভার্বটি ডাটিভ প্রিপোজিশনের সাথেও ব্যবহার হয় অথবা অ্যাকুজেটিভের সাথেও ব্যবহার হয়। Anschließen an plus Akkusativ. Ich schließe das Handy an des Ladegerät an. আমি মোবাইলটি চার্জারের সাথে সংযুক্ত করেছি। Ich schließe des Handy an das Ladegerät an. আমি মোবাইলটি চার্জারের সাথে সংযুক্ত করেছি। Aufladen চার্জ করা। Aufladen চার্জ করা, লোড করা। Aufladen চার্জ করা বা লোড করা। Aufladen mit Dativ. Aufladen mit Dativ. Er lädt auf, lud auf, hat aufgeladen. Ich lade mein Handy auf. আমি আমার মোবাইল চার্জ করছি। Bitte laden den Akku auf. অনুগ্রহ করে ব্যাটারিটি চার্জ করো। Er lädt sein Tablet auf. সে তার ট্যাবলেট চার্জ করছে। Gestern lud ich mein Handy auf. গতকাল আমি আমার মোবাইল চার্জ করেছিলাম। Hast du die Batterie aufgeladen? তুমি কি ব্যাটারিটি চার্জ করেছো? Hast du die Batterie aufgeladen? তুমি কি ব্যাটারিটি চার্জ করেছো? Bedienen পরিচালনা করা, ব্যবহার করা বা পরিবেশন করা। পরিচালনা করা, ব্যবহার করা বা পরিবেশন করা। বেডিনেন পরিচালনা করা, ব্যবহার করা বা পরিবেশন করা। Bedienen von plus Dativ. Bedienen von plus Dativ. Er bedient. Bediente, hat gebedient. Beispiel: Kannst du diese Maschine bedienen? তুমি কি এই মেশিনটি চালাতে পারো? Die Kellnerin bedient die Gäste. ওয়েট্রাস অতিথিদের পরিবেশন করছেন। Er bedient den Computer. সে কম্পিউটার ব্যবহার করছে। Gestern bediente ich die Kunden. গতকাল আমি গ্রাহকদের সেবা দিয়েছিলাম। Sie hat die Maschine richtig bedient. সে মেশিনটি সঠিকভাবে পরিচালনা করছে।
Bedienen operate by use. Ich kann den Drucker nicht bedienen. আমি প্রিন্টারটি চালাতে পারি না। Ich kann nicht den Drucker bedienen. আমি প্রিন্টারটি চালাতে পারি না। Bedienen সার্ভ করা। Die Kellnerin bedient die Gäste. ওয়েটার্স অতিথিদের পরিবেশন করছে। Einsetzen. Einsetzen. Einsetzen ব্যবহার করা, নিয়োগ করা, কাজে লাগানো। Einsetzen. Einsetzen. To use, to employ, to deploy. Einsetzen vor Akkusativ. Einsetzen als Akkusativ. Er setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt. Beispiel: Ich setze meinen Computer für die Arbeit ein. আমি কাজের জন্য আমার কম্পিউটার ব্যবহার করি। Die Firma setzt neue Mitarbeiter ein. কোম্পানি নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেছে। Wir setzen moderne Technik ein. আমরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করি। Gestern setzte der Lehrer neue Methoden ein. গতকাল শিক্ষক নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। Die Polizei hat Hunde eingesetzt. পুলিশ কুকুর ব্যবহার করেছে। Einstecken. Einstecken. Einstecken পকেটে রাখা, ঢোকানো বা গ্রহণ করা। Einstecken পকেটে রাখা, গ্রহণ করা বা ঢোকানো। Einstecken to put in, to insert, to pocket, to take. Einstecken in Akkusativ. Er steckt ein, steckte ein, hat eingesteckt. Beispiel: Ich stecke das Geld ein. আমি টাকা পকেটে রাখি। Er steckt den Schlüssel in die Tasche ein. সে চাবিটি ব্যাগে রাখছে। Bitte steckt den USB-Stick ein. অনুগ্রহ করে ইউএসবি স্টিকটি ঢোকাও। Gestern steckte ich den Brief ein. গতকাল আমি চিঠিটি ভেতরে রেখেছিলাম। Sie hat den Gewinn eingesteckt. সে লাভটি গ্রহণ করেছে। Installieren. Installieren. ইনস্টল করা বা স্থাপন করা। Installieren. Installieren. To install. Installieren auf plus Dativ. Installieren in plus Dativ. Er installierte, hat installiert. Beispiel: Ich installiere eine App. আমি অ্যাপটি ইনস্টল করছি। Er installiert ein neues Programm. সে একটি নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টল করেছে। Wir installieren eine Klimaanlage. আমরা একটি এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন করেছি। Gestern installierte ich Windows. গতকাল আমি উইন্ডোজ ইনস্টল করেছিলাম। Hast du die Software installiert? তুমি কি সফটওয়্যারটি ইনস্টল করেছো? Schalten. Schalten. Schalten চালু করা, বন্ধ করা বা সুইচ করা। To switch, to shift, to turn. Schalten. Schalten চালু বা বন্ধ করা। To switch, to shift, to turn. Schalten auf plus Akkusativ. Schalten switchen plus Dativ. Schalten auf plus Akkusativ. Schalten switchen plus Dativ. Er schaltete, hat geschaltet. Schalte bitte das Licht aus. অনুগ্রহ করে বাতি বন্ধ করো। Schalte bitte das Licht aus. অনুগ্রহ করে বাতি বন্ধ করো। Er schaltet den Fernseher ein. সে টিভি চালু করছে। Er schalte auf Kanal 1. আমি চ্যানেল 1-এ পরিবর্তন করছি।
গেস্টান শাল্টেট ইস দাস রাডিও আউস, গতকাল আমি রেডিও বন্ধ করেছিলাম। জি হাট স্নেল শাল্টেট, সে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। জিস আনশাফেন, জিস আনশাফেন, জিস আনশাফেন, কিনে নেওয়া, নিজের জন্য সংগ্রহ করা। টু বাই, টু একুয়ার, টু পারচেস ফর আওয়ারসেলস। জিস আনশাফেন, কিনে নেওয়া বা নিজের জন্য সংগ্রহ করা। জিস আনশাফেন, টু বাই, টু একুয়ার, টু পারচেস ফর অনসেলস। এয়ার শাফট জিশান, শাফটে জিশান, হাট জিস আঙ্গেশাফট। Beispiel: Ich schaffe mir ein neues Handy an. আমি নিজের জন্য একটি নতুন মোবাইল কিনছি। Wir schaffen uns einen Fernseher an. আমি একটি টিভি কিনছি। Er hat sich ein Auto angeschafft. সে একটি গাড়ি কিনেছে। Letztes Jahr schaffte ich mir einen Laptop an. গত বছর আমি একটি ল্যাপটপ কিনেছিলাম। Viele Leute schaffen sich ein Fahrrad an. অনেক মানুষ একটি সাইকেল কিনে। Wichtiger Unterschied: কাউফেন কেনা, সাধারণভাবে জিশান সাফেন নিজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য কিছু কিনে নেওয়া। জিশান সাফেন নিজের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য কিছু কিনে নেওয়া। যেমন ইস কাউফে বোট, আমি রুটি কিনি। আবার ইস সাফে মিয়াইন আউটো আন, আমি নিজের জন্য একটি গাড়ি কিনছি। হেয়ার উন্টার ফালেন, হেয়ার উন্টার ফালেন, উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। টু ফল ডাউন, টু ফল অফ। হেয়ার উন্টার ফালেন, উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। হেয়ার উন্টার ফালেন, টু ফল ডাউন, টু ফল অফ। হেয়ার উন্টার ফালেন ফন প্লুস ডাটিভ, হেয়ার উন্টার ফালেন ফন প্লুস ডাটিভ। এয়ার ফেল্ট হেয়ার উন্টার, ফিল হেয়ার উন্টার, ইস্ট heruntergefallen. Beispiel: Das Buch fällt vom Tisch herunter. বইটি টেবিল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। Mein Handy ist heruntergefallen. আমার মোবাইলটি নিচে পড়ে গেছে। Die Tasche fiel herunter. কাপটি নিচে পড়ে গিয়েছিল। Pass auf, dass nicht herunterfällt. খেয়াল রাখো যেন কিছু নিচে পড়ে না যায়। Der Apfel ist vom Baum heruntergefallen. আপেলটি গাছ থেকে নিচে পড়ে গেছে। কাপুট গেহেন, কাপুট গেহেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিকল হয়ে যাওয়া। টু ব্রেক, টু স্টপ, অর্কিং, টু গেট ড্যামেজড। কাপুট গেহেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া। এয়ার গেট কাপুট, গিং কাপুট, এয়ার কাপুট গেগাঙ্গেন। Mein Handy kaputt gegangen. Mein Handy geht kaputt. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen. ওয়াশিং মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। Gestern ging mein Laptop kaputt. গতকাল আমার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। Das Glas ging beim Transport kaputt. পরিবহনের সময় গ্লাসটি ভেঙে গিয়েছিল। Hoffentlich geht nicht kaputt. আশা করি কিছুই নষ্ট হবে না। Kommen, আসা, to come. Kommen aus, nach, zu, von, Dativ. Kommen in, Akkusativ. Er kommt, kam, ist, angekommen. Sich lohnen, sich lohnen, সার্থক হওয়া, লাভজনক হওয়া। sich lohnen, সার্থক হওয়া বা লাভজনক হওয়া। sich lohnen, to be worth it, to pay off. sich lohnen für Akkusativ. Er lohnt sich, er lohnte sich, es hat sich gelohnt. Beispiel: Das Lernen lohnt sich. পড়াশোনা সার্থক হয়। Er lohnt sich, Deutsch zu lernen. জার্মান শেখা সার্থক। Die Reise hat sich gelohnt. ভ্রমণটি সার্থক ছিল। Die Mühe lohnte sich. পরিশ্রমটি সার্থক হয়েছিল। Die Es lohnt sich nicht, zu warten. অপেক্ষা করা সার্থক নয়।
Sehr häufige Struktur erst lohnt sich plus zu plus Infinitiv. lohnt sich früh aufzustehen. সকালে তাড়াতাড়ি ওঠা সার্থক। stehen দাঁড়িয়ে থাকা, অবস্থান করা, লেখা থাকা। stehen দাঁড়িয়ে থাকা, অবস্থান করা, লেখা থাকা। stehen to stand, to be located, to be written. stehen auf plus Dativ, stehen in plus Dativ, stehen an plus Dativ, stehen vor plus Dativ. steht, stand, hat, gestanden. Beispiel, ich stehe vor dem Haus. আমি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। Ich stehe vor dem Haus. Das Glas steht auf dem Tisch. গ্লাসটি টেবিলের উপর আছে। Im Brief steht meine Adresse. চিঠিতে আমার ঠিকানা লেখা আছে। Gestern stand ich lange an der Baustelle. গতকাল আমি অনেকক্ষণ বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলাম। Gestern stand ich lange an der Bushaltestelle. Das Auto hat vor dem Haus gestanden. গাড়িটি বাড়ির সামনে ছিল। Wichtige Bedeutungen: stehen দাঁড়িয়ে থাকা। Der Mann steht an der Tür. লোকটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। stehen লেখা থাকা। Was steht hier? এখানে কি লেখা আছে? nähen nähen সেলাই করা। nähen to sew, to stitch. nähen সেলাই করা। nähen সেলাই করা। nähe an Dativ, nähe mit plus Dativ. näht nähte, hat genäht. Meine Mutter näht ein Kleid. আমার মা একটি পোশাক সেলাই করছেন। Ich nähe einen Knopf an. Ich nähe einen Knopf an. আমি একটি বোতাম সেলাই করছি। Kannst du das Loch nähen? তুমি কি ছেঁড়া অংশটি সেলাই করতে পারো? Kannst du das Loch nähen? তুমি কি ছেঁড়া অংশটি সেলাই করতে পারো? Früher nähte meine Großmutter viel. আগে আমার দাদি অনেক সেলাই করতেন। Sie hat die Hose genäht. সে প্যান্ট সেলাই করেছে। reinigen 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 পরিষ্কার করা, to clean, to cleanse. reinigen von plus Dativ. reinigt reinigte, hat gereinigt. Ich reinige mein Zimmer. আমি আমার ঘর পরিষ্কার করি। reinigt das Auto. সে গাড়ি পরিষ্কার করছে। Die Maschine wird gereinigt. মেশিনটি পরিষ্কার করা হচ্ছে। Gestern reinigte ich die Fenster. গতকাল আমি জানালাগুলো পরিষ্কার করেছিলাম। Sie hat die Küche gereinigt. সে রান্নাঘর পরিষ্কার করেছে। streichen 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 রং করা, কেটে দেওয়া বা বাতিল করা। streichen রং করা, কেটে দেওয়া বা বাতিল করা। to paint, to cross out, to cancel. streichen to paint, to cross out, to cancel. streichen aus plus Dativ. streichen von plus Dativ. streicht stricht, hat gestrichen. Ich streiche die Wand weiß. আমি দেয়ালে সাদা রং করছি। Der Lehrer streicht den Fehler. শিক্ষক ভুল কেটে দিচ্ছেন। Die Reise wurde gestrichen. Die Reise wurde gestrichen. ভ্রমণটি বাতিল করা হয়েছে। Gestern strich ich mein Zimmer. গতকাল আমি আমার রং
গতকাল আমি আমার ঘরে রং করেছিলাম। Er hat seinen Namen von der Liste gestrichen. সে তালিকা থেকে নিজের নাম কেটে দিয়েছে। Wichtige Bedeutungen: streichen রং করা, wir streichen das Haus আমরা বাড়িতে রং করছি। streichen কেটে দেওয়া, bitte streich dieses Board streich dieses Board অনুগ্রহ করে এই শব্দটি কেটে দাও। anhaben anhaben পরে থাকা, কাপড় কাপড় পরে থাকা। anhaben কাপড় পরে থাকা। to wear to have on anhaben পরে থাকা, to wear to have on। hatten hat angehabt। Beispiel: Ich habe eine Jacke an আমি একটি জ্যাকেট পরেছি। Was hast du heute an তুমি কি পরেছো? hat mein blaues Hemd an সে একটি নীল শার্ট পরেছে। Gestern hatte ich einen Mantel an গতকাল আমি একটি কোট পরেছিলাম। Sie hat ein schönes Kleid angehabt সে একটি সুন্দর পোশাক পরেছিল। Unterschied বা আলাদা: tragen পরা বা anhaben পরে থাকা। Ich trage eine Jacke আমি জ্যাকেট পরি। Ich habe eine Jacke an আমি জ্যাকেট পরে আছি। anschalten anschalten চালু থাকা, to switch on to turn on। anschalten চালু থাকা, anschalten চালু থাকা। anschalten an plus Akkusativ anschalten an plus Akkusativ। schaltet an hat angeschaltet। Ich schalte das Licht an আমি বাতি চালু করছি। bitte schalte den Fernseher an অনুগ্রহ করে টিভি চালু করো। schaltet den Computer an সে কম্পিউটার চালু করছে। gestern schaltete ich die Heizung an গতকাল আমি হিটার চালু করেছিলাম। hast du das Radio angeschaltet তুমি কি রেডিও চালু করেছো? Gegenteil বা বিপরীত: anschalten চালু করা, ich schalte das Licht an আমি বাতি চালু করছি। ausschalten মানে হচ্ছে বন্ধ করা, ausschalten বন্ধ করা, ich schalte das Licht aus আমি বাতি বন্ধ করছি। dabei haben সাথে থাকা, সাথে বহন করা। dabei haben সাথে থাকা, সাথে বহন করা। to have with you to carry with you dabei haben সাথে থাকা, সাথে বহন করা। to have with you to carry with you। dabei haben hat dabei dabei haben সাথে থাকা, সাথে বহন করা। dabei haben সাথে থাকা, সাথে বহন করা। to have with you to carry with you dabei haben। hat dabei hatte dabei hat dabei gehabt। Beispiel: ich habe meinen Ausweis dabei আমার পরিচয়পত্র সাথে আছে। hast du genug Geld dabei তোমার কাছে কি যথেষ্ট টাকা আছে? hat immer sein Handy dabei তার কাছে সবসময় মোবাইল থাকে। hat immer sein Handy dabei। gestern hatte ich meinen Pass nicht dabei গতকাল আমার পাসপোর্ট সাথে ছিল না। sie hat einen Regenschirm dabei gehabt তার সাথে একটি ছাতা ছিল। nachsehen খুঁজে দেখা, যাচাই করা, দেখে নেওয়া। nachsehen খুঁজে দেখা, যাচাই করা, দেখে নেওয়া। to look up to check to verify nachsehen খুঁজে দেখা, যাচাই করা বা দেখে নেওয়া। nachsehen in plus dative
nachsehen bei plus Dativ, nachsehen nach plus Dativ. Er sieht nach, sah nach, hat nachgesehen. Beispiel: Ich sehe im Wörterbuch nach. আমি অভিধানে দেখে নিচ্ছি। Kannst du die Adresse nachsehen? তুমি ঠিকানাটা কি দেখে নিতে পারো? Er sieht im Internet nach. সে ইন্টারনেটে দেখে নিচ্ছে। Gestern sah ich den Fahrplan nach. গতকাল আমি সময়সূচি দেখে নিয়েছিলাম। Sie hat die Information nachgesehen. সে তথ্যটি যাচাই করেছে। Verb mit Präposition nachsehen in plus Dativ. Ich sehe im Buch nach. আমি বইয়ে দেখে নিচ্ছি। Nachsehen nach plus Dativ. Die Mutter sieht nach dem Kind nach. সে শিশুটির খোঁজ নিচ্ছেন। Verraten, verraten. গোপন কথা ফাঁস করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা। Verraten, verraten. গোপন কথা ফাঁস করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা। To reveal, to betray. Verraten an plus Akkusativ. Er verrät, er verriet, er verriet, hat verraten. Beispiel: Verrate mein Geheimnis nicht. আমার গোপন কথা ফাঁস করো না। Er verrät niemanden die Antwort. সে কাউকে উত্তর বলে না। Wer hat dir das verraten? তোমাকে এটা কে বলেছে? Gestern verriet sie das Geheimnis. গতকাল সে গোপন কথাটি ফাঁস করেছিল। Er hat seinen Freund verraten. সে তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। Weitere Bedeutungen verraten, তথ্য জানিয়ে দেওয়া। Kannst du mir deinen Namen verraten? তুমি কি আমাকে তোমার নাম বলতে পারো? Verraten, betray. Er hat sein Land verraten. সে তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। Zurückgehen, ফিরে যাওয়া বা কমে যাওয়া। Zurückgehen, ফিরে যাওয়া বা কমে যাওয়া। To go back, to return, to decrease, to decline. Zurückgehen, ফিরে যাওয়া, কমে যাওয়া। Zurückgehen aus plus Akkusativ. Er geht zurück. Ging zurück, ist zurückgegangen. Ich gehe nach Hause zurück. Die Preise gehen zurück. দাম কমেছে। Er ging nach dem Unterricht zurück. ক্লাসের পরে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। Die Nachfrage ist stark zurückgegangen. চাহিদা অনেক কমে গেছে। Wir sind sofort zurückgegangen. আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলাম। Verb mit Präposition. Zurückgegangen auch plus Akkusativ. কোনো কিছুর কারণে হওয়া। Zurückgegangen auch plus Akkusativ. কোনো কিছুর কারণে হওয়া। Das Problem geht auf einen Fehler zurück. সমস্যাটি একটি ভুলের কারণে হয়েছে। Die Idee geht auf Einstein zurück. ধারণাটি আইনস্টাইনের কাছ থেকে এসেছে। Zurückzahlen, ফেরত দেওয়া, ঋণ শোধ করা। Zurückzahlen, ফেরত দেওয়া, ঋণ শোধ করা। To pay back, to repay. Jemanden etwas zurückzahlen. Dativ plus Akkusativ. Er zahlt zurück. Zahlte zurück, hat zurückgezahlt. Ich zahlte dir das Geld morgen zurück. আমি তোমাকে টাকা কাল ফেরত দেব। Er hat den Kredit zurückgezahlt. সে ঋণ শোধ করেছে। Wann zahlst du dir das Geld zurück? তুমি আমাকে টাকা কখন ফেরত দেবে? Gestern zahlte sie alles zurück. গতকাল সে সব টাকা ফেরত দিয়েছিল। Wir haben die Schulden zurückgezahlt. আমরা ঋণ পরিশোধ করেছি। Sehr häufige Sätze. Kannst du mir die 10 Euro zurückzahlen? তুমি কি আমাকে 10 ইউরো ফেরত দিতে পারবে? Ich werde das Geld nächste Woche zurückzahlen.
আমি তোমাকে সামনের সপ্তাহে টাকা ফেরত দেব। লাদেন লোড করা, চার্জ করা, আমন্ত্রণ করা। লাদেন লোড করা, চার্জ করা, আমন্ত্রণ করা। লাদেন টু লোড, টু চার্জ, টু ইনভাইট। Präposition jemanden zu plus Dativ einladen. Laden auf plus Akkusativ. Laden in plus Akkusativ. Er lädt, lud, hat geladen. Beispiel: Ich lade mein Handy. আমি আমার মোবাইল চার্জ করছি। Der LKW lädt Waren. ট্রাকটি পণ্য বোঝাই করছে। Er lädt die Koffer ins Auto. সে গাড়িতে সুটকেস তুলছে। Gestern lud ich die Datei herunter. গতকাল আমি ফাইলটি ডাউনলোড করেছিলাম। Die Batterie hat nicht richtig geladen. ব্যাটারিটি ঠিক মতো চার্জ হয়নি। Weitere Bedeutungen: einladen. Ich lade dich zur Party ein. Reklamieren. Reklamieren. Reklamieren অভিযোগ করা, পণ্যের ত্রুটি জানিয়ে ফেরত চাওয়া। Reklamieren অভিযোগ করা, পণ্যের ত্রুটি জানিয়ে ফেরত চাওয়া। Reklamieren to complain about, to return, to claim. Reklamieren by plus Dativ. Reklamieren wegen plus Genitiv. Er reklamiert, reklamierte, hat reklamiert. Ich reklamiere das kaputte Handy. আমি নষ্ট মোবাইলটির অভিযোগ করছি। Er reklamiert die Ware beim Verkäufer. সে বিক্রেতার কাছে পণ্যের অভিযোগ করেছে। Wir reklamieren wegen eines Fehles. Wir reklamieren wegen eines Fehler. আমরা একটি ত্রুটির কারণে অভিযোগ করছি। Gestern reklamierte ich die Jacke. গতকাল আমি জ্যাকেটটির অভিযোগ করেছিলাম। Sie hat das Produkt reklamiert. সে পণ্যটির অভিযোগ করেছে। Testen পরীক্ষা করা বা টেস্ট করা। Testen পরীক্ষা করা বা টেস্ট করা। To test, to try out. Testen auf plus Akkusativ. Er testet, testete, hat getestet. Ich teste die neue App. Der Mechaniker testet das Auto. মেকানিক গাড়িটি পরীক্ষা করছে। Wir testen ein neues System. আমরা একটি নতুন সিস্টেম পরীক্ষা করছি। Gestern testete ich die Software. গতকাল আমি সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করেছিলাম। Sie hat alles gründlich getestet. সে সব কিছু ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে। Testen auf plus Akkusativ. Der Arzt testet mich auf Corona. ডাক্তার আমাকে করোনার জন্য পরীক্ষা করেছেন। Bemerken. Bemerken. Bemerken লক্ষ্য করা বা খেয়াল করা। Bemerken লক্ষ্য করা বা খেয়াল করা। Bemerken লক্ষ্য করা বা খেয়াল করা। Bemerken to notice, to observe. Er bemerkt, bemerkte, hat bemerkt. Ich bemerkte einen Fehler. আমি একটি ভুল লক্ষ্য করেছি। Hast du das bemerkt? তুমি কি এটা খেয়াল করেছো? Niemand bemerkte das Problem. কেউ সমস্যাটি খেয়াল করেনি। Gestern bemerkte ich seinen neuen Haarschnitt. Gestern bemerkte ich seinen neuen Haarschnitt. গতকাল আমি তার নতুন চুলের স্টাইল পরীক্ষা করেছিলাম। Sie hat die Veränderung bemerkt. সে পরিবর্তনটি লক্ষ্য করেছে। Berühren. Berühren স্পর্শ করা বা আবেগ আপ্লুত করা। Berühren. Berühren to touch, to move emotionally. Berühren mit plus Dativ. Er berührt, berührte, hat berührt. Berühre das nicht. এটা স্পর্শ করো না।
এয়ার বেরুইট মাইনে হান, সে আমার হাত স্পর্শ করেছে। ডি গেশিস্টে বেরুইট মিশ, গল্পটি আমাকে আবেগ আপ্লুত করেছে। গেস্টান বেরুইতে এয়ার দাস হাইসে ইসেন, গতকাল সে গরম লোহায় স্পর্শ করেছিল। ইহারে ভোর্টে হাবেন মিশ টিফ বেরুইট, তার কথাগুলো আমাকে গভীরভাবে আবেগ আপ্লুত করেছে। বৃষ্টিকে বেদয় টুঙ্গেন বে রুইরেন, বে রুইরেন স্পর্শ করা। বিটে বে রুইরেন জি দাস বিল্ড নিস্ট, অনুগ্রহ করে ছবিটি স্পর্শ করবেন না। বে রুইরেন আবেগ আপ্লুত করা। ডেয়ার ফিল্ম হাটমিশ বেরুইট, সিনেমাটিকে আমাকে আবেগ আপ্লুত করেছে।